Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père aujourd'hui est un petit peu en avance. Il est arrivé depuis un quart d'heure au moins. Il a salué les fidèles venus écouter sa catéchèse et maintenant, vous le voyez, il salue ses collaborateurs et dans quelques instants, le Saint-Père ouvrira cette audience. Il Santo Padre da ora inizio. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal libro dell'Esodo. Non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Parola di Dio. Du livre de l'Exode. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. A reading from the book of Exodus. God spoke these words, saying, "You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his manservant, or his maidservant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's." The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Exodus. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren, nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del Éxodo. El Señor pronunció las siguientes palabras: No codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni un buey, ni un asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Leitura do livro do Êxodo.
Deus pronunciou todas estas palavras. Não desejarás a casa do teu próximo. Não desejarás a mulher do teu próximo, o seu servo, a sua serva, o seu boi, o seu burro e tudo o que é do teu próximo. Palavra do Senhor. قراءة من سفر الخروج. لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده ولا أمته، ثوره ولا حماره، ولا شيئا من مال قريبك. كلام الرب. Z Księgi Wyjścia. Nie będziesz pożądał domu bliźniego Twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego Twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nos rencontres sur le décalogue nous mènent aujourd'hui au dernier commandement. Nous l'avons entendu en ouverture au début. Ce ne sont pas seulement les derniers mots du texte, mais beaucoup plus. Il s'agit de l'accomplissement du voyage dans le décalogue en touchant le cœur de tout ce qui y est livré, nous est livré. En effet, si nous regardons bien, n'ajoute pas un nouveau contenu. Les indications, tu ne convoiteras pas rien qui appartient à ton prochain. Ce sont au moins l'attente dans l'ordre commençant l'adultère et le vol. Quelle est donc la fonction de ces mots? C'est quelque chose de plus. Nous devons avoir bien présent que tous les commandements ont la tâche d'indiquer la frontière, la limite de la vie. La limite au-delà de laquelle l'homme se détruit soi-même et détruit son prochain, en gâchant ainsi sa relation avec Dieu. Si tu vas au-delà de cela, tu peux détruire toi-même et tu détruis aussi ton rapport avec Dieu et tu détruis aussi le rapport avec les autres. Les commandements signalent cela donc. Par ce dernier mot est mis en évidence le fait que toutes les transgressions découlent d'une racine intérieure commune, les désirs mauvais. Tous les péchés naissent d'un désir mauvais, tous. Là commence le cœur qui bouge, donc rentre dans cette vague et finalement il termine donc dans une transgression, mais pas une transgression formelle, non, dans une transgression qui blesse, qui se blesse soi-même, qui blesse les autres.
Dans l'Évangile, le Seigneur le dit explicitement, car c'est du dedans du corps de l'homme que sortent les pensées pervers, en conduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil, de mesure. C'est une belle liste, hein? Je répète, ça nous fera du bien donc. Écoutez ces racines mauvaises. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil, démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Nous comprenons donc que tout le parcours du décalogue n'aurait aucune utilité s'il n'atteignait pas ce niveau, le cœur de l'homme. D'où naissent donc cette chose mauvaise? Le décalogue se montre lucide, se montre profond sur cet aspect. Le point d'arrivée de ce dernier commandement, le point d'arrivée de ce voyage est le cœur. Et si celui-ci, c'est le cœur donc, n'est pas libéré, le reste ne sert pas à grand-chose. Voilà le défi. Libérer le cœur de toutes ces choses mauvaises et laides. Les préceptes de Dieu peuvent être réduits à n'être que la belle façade d'une vie qui reste encore une existence d'esclave et non de fils. Souvent, derrière le masque pharisaïque de la justesse suffocante, se cache quelque chose de laid et de non résolu. Nous devons au contraire nous laisser démasquer par ces commandements sur le désir, car ils nous montrent notre pauvreté pour nous conduire à une sainte humiliation. Chacun d'entre nous peut se poser la question, mais quels désirs mauvais me viennent souvent? La jalousie, la cupidité, les bavardages, toutes ces choses qui viennent de l'intérieur. Chacun se posait cette question et ça lui fera du bien. L'homme a besoin de cette humiliation bénie. C'est humiliant, oui. Celle pour laquelle il découvre qu'il ne peut pas se libérer tout seul. Celle pour laquelle il crie à Dieu d'être sauvé. Saint Paul l'explique de façon très claire en se référant au commandement de ne pas désirer. Il est vain de penser pouvoir se corriger soi-même sans le don du Saint-Esprit. Il est vain de penser de purifier notre cœur dans un effort titanesque de notre seule volonté. Ce n'est pas possible. Nous devons nous ouvrir à la relation avec Dieu, dans la vérité et dans la liberté. Et ce n'est qu'ainsi que notre travail pourra porter du fruit, puisqu'il y a le Saint-Esprit, puisque c'est le Saint-Esprit qui nous fait avancer. La tâche de la loi biblique n'est pas celle d'illusionner l'homme, qu'une obéissance littérale le mène à un salut artificiel et de surcroît inatteignable. La tâche de la loi est d'amener l'homme à sa vérité, c'est-à-dire à sa pauvreté, qui devient une ouverture authentique et personnelle à la miséricorde de Dieu qui nous transforme et nous renouvelle. Dieu est le seul capable de renouveler notre cœur, à condition que nous ouvrions notre cœur à lui. C'est la seule condition. Le reste, ça se fait tout seul. Mais il faut ouvrir nos cœurs.
Les derniers mots du décalogue incitent à se reconnaître comme mendiants. Ils nous aident à mettre devant le désordre de notre cœur, de cesser de vivre égoïstiquement et devenir pauvre en esprit, authentique devant le Père, nous permettant d'être rachetés par le Fils et domptés par le Saint-Esprit. Cette façon d'être dompté, le Saint-Esprit nous guide donc. Laissons-nous aider. Nous sommes des mendiants. Demandons cette grâce. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Oui, bénis ceux qui cessent de se faire des illusions, croyant pouvoir se sauver de leur faiblesse sans la miséricorde de Dieu, qui seul peut guérir le cœur. Seulement la miséricorde de Dieu guérit le cœur. Heureux ceux qui reconnaissent leurs désirs mauvais et qui, avec un cœur repenti et humilié, ne se tiennent pas devant Dieu les hommes comme des justes, mais comme des pécheurs. C'est beau ce que Pierre avait dit au Seigneur. Éloigne-toi de moi, Seigneur. Moi, je suis un pécheur. C'est une belle prière. Hein? Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. Ce sont ceux qui sont capables d'avoir de la compassion, capables d'avoir de la miséricorde des autres, parce qu'ils l'expérimentent sur eux-mêmes. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nos rencontres sur le décalogue nous conduisent aujourd'hui au dernier commandement. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Cette dernière parole met en évidence le fait que toutes les transgressions naissent d'une racine intérieure commune, les désirs mauvais. Tout le parcours fait par le décalogue n'aurait aucune utilité s'il n'arrivait pas à toucher le cœur de l'homme. C'est là le point d'arrivée. Si le cœur n'est pas libéré, le reste sert à peu de choses. Les préceptes de Dieu peuvent se réduire à n'être qu'une belle façade d'une vie qui demeure une existence d'esclave et non de fils. Souvent, derrière le masque pharisaïque du correct, se cache quelque chose de mauvais et de non résolu. Les commandements nous montrent notre pauvreté afin de nous conduire à une sainte humiliation. L'homme en a besoin, car ainsi il découvre qu'il ne peut se libérer seul sans le don de l'Esprit Saint. Nos efforts porteront du fruit si nous nous ouvrons à la relation avec Dieu dans la vérité et la liberté. Le but de la loi est de conduire l'homme à sa vérité, c'est-à-dire à sa pauvreté, qui devient ouverture authentique et personnelle à la miséricorde de Dieu qui nous transforme et nous renouvelle. Les dernières paroles du Décalogue
nous invite donc à nous reconnaître mendiants. Elle nous aide à nous mettre devant le désordre de notre cœur pour cesser de vivre égoïstement et devenir pauvres en esprit, authentiques devant le Père, nous laissant racheter par le Fils et instruire par l'Esprit. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini provenienti dalla Francia e da altri paesi francofoni, in particolare il coro Osanna di Parigi. Cari amici, oggi celebriamo la festa della presentazione della Vergine Maria. Non abbiate paura di confidare in lei, ella vi condurrà al suo Figlio Gesù. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins venus de France et d'autres pays francophones, en particulier la chorale Osanna de Paris. Chers amis, aujourd'hui, nous célébrons la fête de la présentation de la Vierge Marie. N'ayez pas peur de vous confier à elle pour qu'elle vous conduise vers son Fils Jésus. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and the sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the 10 Commandments, we now turn to the final commandments. You shall not covet your neighbor's wife. You shall not covet your neighbor's goods. These last commandments, in some sense, sum up the entire content of the Decalogue. For all sin, as Jesus teaches, is ultimately born of covetousness, the evil desires that lurk in the human heart. The 10 Commandments, by teaching us how to live rightly with one another and with God, show us our need for a liberating change of heart that can only be received through the gift of the Holy Spirit. They invite us to abandon our self-seeking and the illusion of our self-sufficiency, and to acknowledge our need for salvation. The humble recognition of our spiritual poverty thus opens our hearts to God's mercy, which transforms and renews us, enabling us to live righteous lives in the sight of the Father, redeemed by the Son, and taught by the Holy Spirit. In this way, we learn to show to others the mercy that we ourselves have received in Christ. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Nigeria, Israele, Giappone, Filippine, Taiwan, Canada e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Ireland, Nigeria, Israel, Japan, the Philippines, Taiwan, Canada, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the Lord's blessings of joy and peace. God bless you.
Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Danach wird der Papst Franziskus einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der Katechesen über den Dekalog sind wir bei den beiden letzten Geboten angelangt, die in gewissem Sinne eine Zusammenfassung der vorherigen Weisungen sind. In der Tat klingen die Mahnungen, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau und du sollst nicht begehren deines nächsten Gut, bereits in den Geboten gegen den Ehebruch und gegen den Diebstahl an. Was wird nun mit dieser Vertiefung ausgesagt? Die 10 Gebote wollen eine Grenze aufzeigen, über die hinaus der Mensch sich selbst und den Nächsten ruiniert, wie auch seine Beziehung zu Gott zerstört. Die letzten Gebote machen deutlich, dass diese Übertretungen eine gemeinsame Wurzel im Inneren des Menschen haben, nämlich das sündhafte Begehren. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, sagt Jesus. Ehebruch, Habgier, Bosheit, Neid, Hochmut und anderes. Diese negativen Haltungen spielen eine große Rolle, wenn das Herz nicht von der Ich-Bezogenheit befreit ist. Die Gebote wollen uns die Maske des Ichs abreißen und uns unsere Armut bewusst machen, dass wir uns nämlich nicht selbst befreien können und zu Gott um Hilfe rufen müssen, um gerettet zu werden. Erst dadurch können wir die Barmherzigkeit Gottes authentisch und persönlich erfahren, die uns verwandelt und erneuert. Menschen, die von der Barmherzigkeit Gottes angerührt sind, vermögen sie dann auch anderen zu schenken. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini in lingua tedesca. Dio sta vicino come un Padre buono. Riconosciamoci figli che ricevono ogni giorno i doni della sua misericordia. Il Signore benedica voi e le vostre famiglie. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewendet. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache. Gott steht uns wie ein guter Vater bei. Erkennen wir, dass wir seine Söhne und Töchter sind, die jeden Tag die Gaben seiner Barmherzigkeit empfangen. Der Herr segne euch und eure Familien. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos,
a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el último mandamiento. No codiciarás los bienes de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo. A simple vista, parece coincidir con los mandamientos: no cometerás adulterio o no robarás. Sin embargo, hay una diferencia. En este epílogo, el Señor nos propone llegar al fondo del sentido del decálogo y evitar que pensemos que basta un cumplimiento nominal y farisaico para conseguir la salvación. La diferencia estriba en el verbo empleado, no codiciarás. Con este verbo se subraya que en el corazón del hombre, como dice Jesús en el Evangelio, nace la impureza, nacen los deseos malvados que rompen nuestra relación con Dios y con los hombres. Por eso nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que nuestra debilidad se supera solo con nuestras fuerzas en virtud de una observancia externa. Debemos suplicar como mendigos la humildad y la verdad que nos pone frente a nuestra pobreza, para poder así aceptar que solo el Espíritu Santo puede corregirnos, dando a nuestros esfuerzos el fruto deseado. Esa verdad es apertura auténtica y personal a la misericordia de Dios que nos transforma y nos renueva. Bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que, no fiándose de su propia fuerza, se abandonan en Dios, que con su misericordia cura sus fallas y les da una vida nueva. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. En este día que celebramos la presentación de la Virgen María en el templo, los animo a que, siguiendo su ejemplo, sean testigos de la misericordia de Dios en medio del mundo, comunicando la ternura y la compasión que han experimentado en sus propias vidas. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa. Après avoir salué les fidèles de langue espagnole, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue portugaise. Sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Com o último mandamento que ouvimos na leitura inicial da audiência, o percurso apontado pelo decálogo, atinge o seu objetivo final, o coração do homem. Todos os mandamentos têm como finalidade assinalar a fronteira da vida, isto é, o limite para além do qual o homem se destrói a si mesmo e ao próximo, arruinando a sua relação com Deus.
O último mandamento ensina que todas as transgressões nascem de uma raiz interior comum, os desejos maus. E estes saem, como afirma Jesus, do interior do coração do homem. Por isso, a viagem feita através do Decálogo não teria alguma utilidade se não chegasse a tocar o nível mais fundo do coração do homem. O ponto de chegada desta viagem é o coração. E se este não for libertado, o resto pouco vale. Mas o homem não pode sozinho libertar-se dos desejos maus que habitam no seu coração. É em vão que o ser humano pensa purificar o próprio coração num esforço titânico da vontade. Mesmo animado da melhor vontade, São Paulo confessa: em mim, que quero fazer o bem, só o mal está ao meu alcance. Por isso, é em vão que alguém pensa corrigir-se a si mesmo, sem o dom do Espírito Santo. É preciso abrir-se a uma relação com Deus, na verdade e na liberdade. Só assim os nossos esforços podem dar fruto. Bem-aventurados aqueles que, tendo reconhecido os próprios desejos maus, com um coração arrependido e humilhado, se apresentam diante de Deus e dos homens, não como justos, mas como pecadores. As últimas palavras do Decálogo fazem-nos reconhecer como mendigos da misericórdia de Deus, o único que pode curar o coração. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, vi saluto tutti, in particolare il gruppo Canção Nova di Curitiba, i membri della Corte di Giustizia di Pernambuco, i fedeli di San Caetano do Sul e di Santo André, nonché i pellegrini di Fatima. Vi incoraggio a prendere come modello per la vostra vita personale e sociale la Vergine Maria che oggi veneriamo nella sua presentazione a Dio. Il segreto della sua pace e del suo coraggio si trova in questa certezza: nulla è impossibile a Dio. Allo stesso modo i vostri cuori possano trovare fiducia e conforto nella misericordia che il Signore riversa senza stancarsi mai su voi e sulle vostre famiglie. Pregate per me, grazie. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, a todos vos saúdo, em particular o grupo Canção Nova de Curitiba, os membros do Tribunal de Justiça de Pernambuco, os fiéis de São Caetano do Sul e de Santo André, bem como os peregrinos de Fátima. Animo-vos a tomar por modelo da vossa vida pessoal e social a Virgem Maria, que hoje veneramos na sua apresentação a Deus. O segredo da sua paz e coragem está nesta certeza: a Deus nada é impossível. De igual modo, possam os vossos corações encontrar confiança e conforto na misericórdia que o Senhor derrama, sem nunca se cansar, sobre vós e vossas famílias. Rezai por mim. Obrigado. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. Nous arrivons aux salutations des fidèles de langue arabe. باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا
المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، تقودنا لقاءاتنا حول الوصايا العشر اليوم نحو الوصية الأخيرة. لقد سمعناها في الافتتاح. هذه ليست آخر كلمات في النص وحسب، بل هي أكثر من ذلك. إنها تمام الرحلة عبر الوصايا العشر، وتلمس جوهر كل ما أعطي لنا من خلالها. لا يغيبن عن ذهننا أن جميع الوصايا تملك مهمة الإشارة إلى حدود الحياة، حدود إن تم تخطيها يدمر الإنسان نفسه وقريبه ويخرب علاقته بالله. من خلال هذه الكلمة الأخيرة يتم تسليط الضوء على واقع أن جميع المخالفات تولد من جذر داخلي، الرغبات الشريرة. ويقوله الرب يسوع بوضوح في الإنجيل: لأنه من باطن الناس من قلوبهم تنبعث المقاصد السيئة. نفهم إذن أن المسيرة بأسرها التي قامت بها الوصايا العشر لن يكون لها أي فائدة ما لم تلبس قلب الإنسان، لأن نقطة وصول رحلتها هي القلب، وإن لم يتحرر هذا الأخير فالباقي لا يأتي بفائدة تذكر. لذلك علينا أن نسمح لهذه الوصايا حول الرغبة أن تزيل القناع عنا، لكي تظهر لنا فقرنا وتقودنا نحو الخزي المقدس. لأن مهمة الشريعة هي أن تحمل الإنسان إلى حقيقته، لا بل إلى فقره الذي يصبح انفتاحا حقيقيا وشخصيا على رحمة الله التي تحولنا وتجددنا. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن كلمات الوصايا العشر الأخيرة تساعدنا لكي نضع أنفسنا أمام فوضى قلوبنا، لكي نتوقف عن العيش بشكل أناني ونصبح فقراء بالروح وصادقين أمام الآب، ونسمح للابن أن يفتدينا وللروح القدس أن يعلمنا. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua arabe, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci insegna che dal cuore degli uomini escono i propositi di male. Custodite i vostri cuori affinché si lasciino compenetrare dallo Spirito e portare sulle strade dell'amore che conducono ai fratelli. Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يعلمنا يسوع أن المقاصد السيئة تنبعث من قلوب الناس. حافظوا على قلوبكم لكي تسمح للروح القدس أن يدخل إليها ويحملها على دروب الحب التي تقود إلى الإخوة. ليبارككم الرب. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Nasze spotkania na temat dekalogu prowadzą nas dzisiaj do ostatniego przykazania. Wskazania: nie będziesz pożądał żony ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego, są już ukryte w przykazaniach na temat cudzołóstwa i kradzieży. To ostatnie słowo podkreśla fakt, że wszystkie wykroczenia rodzą się ze wspólnej przyczyny wewnętrznej, ze złych pragnień. W Ewangelii Pan Jezus mówi wyraźnie: z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa,
chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Zatem cała droga wskazana przez dekalog nie miałaby sensu, gdyby nie osiągnęła poziomu serca człowieka. Jeśli ono nie zostanie wyzwolone, wówczas można sprowadzić przykazania Boże do pięknej fasady życia, które wciąż pozostaje egzystencją niewolników, a nie synów. Przykazania dotyczące pożądań pozwalają zerwać maskę, ujawniają nam nasze ubóstwo, doprowadzają do pokory, która pozwala człowiekowi odkryć, że nie może wyzwolić się sam i że powinien wołać do Boga, aby go zbawił. Daremne jest myślenie, że potrafimy się poprawić bez daru Ducha Świętego. Daremne jest myślenie o oczyszczeniu naszego serca przez wysiłek samej tylko naszej woli. Zadaniem prawa jest doprowadzenie człowieka do jego prawdy, to znaczy do jego ubóstwa, które staje się autentyczną i osobistą otwartością na miłosierdzie Boga, który nas przemienia i odnawia. Do il cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Particolare saluto i qui presenti membri dell'Associazione Cultura Polacca della regione di Leopoli in Ucraina. Come ho detto poco prima, i comandamenti ci orientano nel cammino spirituale e sensibilizzano i nostri cuori affinché possiamo scoprire le nostre debolezze e i nostri cattivi desideri e umilmente affidarli alla misericordia di Dio. La sua grazia e la benedizione vi accompagnino sempre. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie witam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny pozdrawiam obecnych tu członków Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej na Ukrainie. Jak powiedziałem nieco wcześniej, przykazania ukierunkowują nas na duchowej drodze i uwrażliwiają nasze serca, abyśmy potrafili odkryć nasze słabości i złe pragnienia i pokornie zawierzać je miłosierdziu Boga. Jego łaska i błogosławieństwo niech stale wam towarzyszy. Santo Padre, i pellegrini di Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai malati, ai bambini e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Oggi, memoria liturgica. Aujourd'hui, mémoire liturgique de la présentation de la Vierge Marie au Temple, nous célébrons le jour Pro Orantibus, dédié au souvenir des communautés religieuses cloîtrées. Il y en a beaucoup. C'est une occasion opportune pour remercier le Seigneur pour le don de tant de personnes qui, dans les monastères et dans les ermitages, se consacrent totalement à Dieu dans la prière, le silence et isolés. Que ne manque pas pour ces communautés l'affection, la proximité et le soutien aussi matériel de toute l'Église.
Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les groupes de fidèles des paroisses et particulièrement ceux de Sant'Elpidio a Mare à côté de Salerne, dans le sud de l'Italie, le laboratoire du courage accompagné par l'archevêque Monseigneur Renato Boccardo. Je salue la délégation du projet du basketball en Terre Sainte, la Banque alimentaire, l'Association internationale de police des Puglie et l'Institut Garibaldi Leone de Trinità Popoli. Une pensée j'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de la présentation de la Vierge Marie. Regardons à celle qui a engendré le Christ et nous la vénérons en tant que mère aide puissante des chrétiens. D'elle, apprenons ce que signifie nous consacrer entièrement au projet que Dieu a pour chacun d'entre nous et sur le monde entier. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et limite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et lux in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci cielo et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angélus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.